Children, see, God has gave you all wings. I knew in my group, God has gave you all wings. Yes, God. To fly, to be like an angel. Yes, God. No matter what vocation may be, what trial and what tribulation, just move in the name of mighty Jesus. Amen. Come out, see, like Jesus said, come out, Lazarus, come out. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And that body came out. Nobody went to bring Lazarus there. Praise the Lord. उकुलून आलोले दोरे कोण बावात जाताली लाजाराच्या भितर भावात आसलोलो मेल्यार जाल्यार पुतून त्याच्या भितर भावात आसलोलो त्याच्या आत्म्याक देवा पोतवेक. That's why his physical body has his soul जोच्या आदी जावन आसलोलो तेका पावर आसलोलो भावाताचो. The soul गेला मेल्ले कुडेक लाजाराचो आत्मा गेला त्याच्या मेले कुडे कडेन आणि ट्रान्सफॉर्म केले because of the faith, because of the faith, because of the faith, children. Hallelujah. Hallelujah. Nobody can come out. बाबा तू लाजर जितू जालतेस कोण तू जितू जाले मला जापाना फेथ लाजर भाव जालोलो जेजूचो. मारता मारे भयणी आसलेली जेजूच्या. इट इज इम्पॉसिबल. ची कोण म्हणजे उतोर आयकोता ती म्हजी भाव भयण जाता. जीसस आय एम फ्रेंड मरे, जीसस आय एम युअर सिस्टर मरे. इजी तोंडा सांगपा कित्याक कोण बेश्टे आलता पूण काळ जावं पयस आसा म्हूण देवाक खबर आसा. तेंचे वोट म्हाका वाखाणटा पूण तेंची काळजां म्हजे कडच्यान पयस आसा. दिस इज द मिस्टेक. If you have faith, you will see Jesus in your life. His miracle. You will see how supernatural power is flowing on your life. Everything is going on. Papa, this richness came from my God for me. That is the benefit because of my faith. That should be. Hallelujah. Hallelujah. And when there is faith, when you have a faith, you have to be humble also. Mako bawat also. जेजू ना किती मागला जाता प्रायड आसा त्या प्रायडान आणि कोण रिंगता. That what Paul always teaches. So be alert. आमकां humble रावपाचे गरजेचे. You have seen इष्टपती? तो humble जालो तो व्हडलो तेज्यासन तो आपलो चाकर पिडे ना म्हूण जेजू कोण रिक्वेस्ट केल्ली गरज ना. ते केसली गरज ना जेजू बरी येवपाची. That's why Jesus has declared. See how alertness is there when Jesus hearing the praise from our mouth, whatever we seek and knock. हुंच्या हातीन आम दारार माते कोडोंक जाय. या हात कित्याक पातकान बुडलेले आसा चामटेपण हिमटेपणान बोललेले आसा यात because knock and it will be open for you. या हातानी चामटेपण हिमटेपण हा दारार मारता दार उदके जातले उदके जावपाना. सो हे आमचे कायदे स्टडी अणभव अभ्यास आसूंक जाय. जेन्ना आमी दारार मारता हे हातांनी हांवें दुसऱ्यांक दान दिला. हांवें ल्हानशा ल्हाना केला. जो बापाच्या उजव्याचो आशिर्वाद घेतलो म्हाका कापसार आसा म्हाका बळ आसा याच तूं म्हाज्या सांगात हांव दारार मारता आनी सोमी आमकां दार उदके कोतलो. या हात चोरेक गेल्या. या हात चामटेपण हिमटेपण. That what he has declared. चामटेपण हिमटेपण हे राज न्हय. So be clear of that.
समटेपण इमटेपण हुयसन जाता आज सुटनाय यू नो दे लर्न अस आज आमकां शिकयताय फॉर मी नो आय हॅव सीन थोड्यांक न्हू इतले साकर सांबाळपा आय नो शुगर इज नॉट बॅड फॉर युअर बट इतले सांबाळटाय की पोचोड च्या करून दिताय एंड म्हाका असलो राग येता म्हाका पोचोड लायक ना च्या चोडूय गोड न्हू पूण दिसतू गोड कित्याक एटलिस्ट तेजी स्वाद पूण च्यायेचो आमकां मेळोंक जाय सम पीपल डज कितें दे डज तेका ते पोचोर बिचोर केम टू नो कोता येता कित्याक दे लर्न डे बाय डे चामटेपण हिमटेपण करपाक आनी हे राज आमचें न्हय आमचो तूं इन्क्रीज कोता तेसलो देव तेणेन म्हणलें फाल्यां मानाक सांबाळून दवरनाका फाल्यां हांव आनी दितलो माना खबरी आसा कमसीर विश्वलाबा ओदारा कमसीर विश्वलाबा स्टडी केअरफुली you have to be pious dear otherwise that legend will fail the jet will not move only heavenly father jet आमकां व्हरपाक येयला सुर्गीच्या राजान praise the Lord hallelujah hallelujah praise the Lord एक आतंकवादी आमगे प्लेनान बसला चालते बोमान गेले आमगेले जेट एक आतंकवादी that's why Noah didn't took anybody he knows तेगेले ना दरे जेट वयतले म्हण बुडोन he knows पातो कितले ते देवा सामकारा ते पावंक जायना it is holy place that's why 1 Peter 1:16 says पवित्र शी तुम्ही पवित्र children can you all understand you love what Holy Spirit is speaking to you you are loving him love him more and more he is so sweet like a honey praise the Lord believe my child believe my daughter your faith rise you with supernatural power believe my son your faith will rise you praise God you will see the great things which God has done for you nothing is too hard for him praise God everything is possible for him अरे बाबा ते मेजर सगळे जेवण फकत वचोन जेवपाचे फकत वचोन जेवपाचे आनी ते जेवपाक कितें जाय खबर आहा दिवल्यान तेल जाय दिवल्यो पालोवंक जायना ते मेजाराचे डिनर ते लंच ब्रेकफास्ट तुमकां जाय तुमच्या दिवल्यान तुमच्या शिसल्यान तेल आसूंक जाय ते तर उणे हा तुमी वसा आनी म्हाका कितें हाडाय म्हळ्यार मेळपाना कशें मेळपाना तुमी संवसाराची न्हय तुमी तेजी So behave like your Lord, behave like your Jesus who died for you, for your sin, for your sorrow, for your sickness. Hallelujah. 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 The devil has crucified him on the cross to finish his mission. But he rose again. Yes. Praise God. And he glorified his children also. And he sent his spirit also upon them. Hallelujah. God is never liar. He is same today, yesterday, and forever. Same God. He will never change. Abba, are te chukon boroila mudpana to. Perfect. He is perfect, God. Our Father is perfect in heaven. He is perfect. Nothing is wrong.
nothing has done wrong. Whatever he does the perfect. Praise God. Even आमका एक टाइम आमका हॉस्पिटल बुधून पावला बऱ्याक पावयला तेणे. Praise God. Not for wrong. आम हेट कोता म्हूण आमचेर दुयेंस पिडा येवंक ना. तेका महिमा दिवंक डबलांनी. तेका वाखाणून आमचो देव आमच्या दोळ्यान दिसपाक तेणे ती पिडा रोग आमकां लायला. ते कडेन उलोवपाक. Lord, heal me. Praise the Lord. Hallelujah. Because we are God's children. तेणे तुझो शिक्को मारला. तू मोजे. आणि हो जागो तुवें म्हाजे करता तू कोणूच तुका हे जाग्या वयलो काडची ना कित्याक तू मोजे. हांवें तुका आपण हायला. म्हज्या अपुरबायचे तू. Hallelujah. Hallelujah. That's why Mother Mary ती सगळे हितून मेशनान ती सफल जाली. कित्याक तीन बिलोंग्स केला अपुरबायची. हांव गोडवा कट्यान पुताक जल्मोन हाडला. म्हाका कोण दारूचे कोणा ना परवा ना कित्याक हांव अपुरबायचे म्हाज्या सर्गीच्या बापाचे आनी म्हाका कोण दारूचे कोणा आनी कोण म्हाका मानून घेयना म्हाका तेजी परवा ना. हांव निंगडे आसल्यार पुतू म्हाज्या देवा संवकाराक आसा. कित्याक म्हाज्या देवाची अपुरबायची दीस म्हजेर आसा. तेणे म्हाका अपुरबायचे म्हूण विचला. तेजे दादूसपण म्हजेर आसा. ही लव्स मी. ही केअर्स मी. Hallelujah. Your faith should work like that. अनोदाचो बापूय हुई तो. विधवांच्यो साकऱ्यो तोडटा तो. Nobody else तो. तुजो रचणार. परमेश बोल तेका दिसता शे तू कोर. See Charles Samuel कितलो व्हडलो जाणवाईन बोललो काय भुरगो न्हू तो बाबडो धाकटो भुरगो. हे हाड ते हाड करून तेका कामाक आवयन पयलें भेटयलोलें एलीच्या हातान. हांव म्हाका इतल्या वर्सां भुरगो जाला आनी देवाक भेटयलो. When he heard the voice, he was running because that voice was a thunder. That voice was a glory voice, power voice. That he was reviling himself again and again. Even he is child, he don't know what is going on. From where this voice comes in my room. Titlo uton धांवतालो तो एलिबोरे to ask. तुवें म्हाका आपयला. He was searching the correct man who he was calling him, and he was his Abba. He was his God. That should be with us. आमका हे पोरसीन हे पिडेन हे दुकान हे कोश्टान हो सारको आवाज येवंक जाय तर हांवें उठोन सारके आवाज आय हो हुंयसन आवाज येयला. हो म्हज्या दोनया देवाचो. तेणें म्हाका आपयला. आमंत्रण दिलां. तेणें म्हाका सांगलां ही सिसली पालोंक जायना. हे सिसलेन तेल आसूंक जाय. येस, आय वील करेक्ट माय पोजिशन. आय वील करेक्ट माय सेल्फ बिकॉज आय वॉन्ट टू वॉक विथ फेथ. हांव भावाता उदेशी चलतलें न्हय अनभावाता विशीं पूण हांव भावाता विणी म्हाजी पावलां मुखार घालतलें. गिव मायटी. हालेलुया. चिल्ड्रन, तुमकां पवित्र आत्मा कितें फटयता? पवित्र आत्मा तुमकां सारकें सुचोवणी दिता. तो आमच्या गिन्याना हे मनाक उजवायता. जी आमची गिन्याना खाडोकान बुडलोली आसा थिंगा तेजो उजवाड तो फाकरोयता. कित्याक तेजी वाट आमी तयार करूंक जाय. सो रिस्पो देव येवचो जाला. वी डोंट नो which time, which day तो येवचो जाला. And what he has promised, eternal life. हांव तुका सुभाष सासणी जिवीत दिवंक आयला. सासणी जिवीत. Believe. This world is not yours. Yes, Lord has gave you to see how beautiful it is. Just enjoy it. Not in that enjoy. With hell power. Not with hell power you have to enjoy this world. देवा नोदरेन तू हे संसाराक पळय. देवा नोदरेन तू हे संसाराक पळयता तरी तुका गरीब दिसोन येतले. ल्हानाच्या ल्हानाक तुका करूंक भायर सरतले. तुका निंगडे
नोदरेन तूं पळयता संवसाराक ना यू विल तूं कुठे आसतलें तुका कांय दिसून येना सोम्या म्हाका दिसना ट्रस्ट धोडात हे नाजूक वस्त्रां नेसलोलो मनीस न्हय आमचे सांगपकाराक देवीक त्रिते रूप आमच्या हे पृथ्वीचे तेजो आवाज आयकात मानून घेयात तेका ही जिवी उतरां आमकां कितें सांगता जिवीत दिवपाची खबर सांगता इंटरनल लायफ God is calling us and he has promised that my sheep hear my voice. So म्हज्या बातावरी देवा उतरावरी हांव देवाक मानूंक जाय हांव देवाची वेता हांव देवाक सोदता आर यू सर्चिंग हाव यू सर्चिंग आय एम टेलिंग यू तूं हूंय हा जेजू म्हाका दिसना ह्यान कितें पांयां आड्डोता हांव पडलें हें आड्डोन म्हाका दिसना जेजू हूंय हा तूं दिसता शिकू तेका सोद आनी सोदत्याल्याक तो गावता I can't hear praise the Lord. Praise God. सोदत्याल्याक तो गावता Praise God. म्हाका स्वामी स्वामी म्हण सर्गीच्या राज्यान भितर सोदतली म्हणा पूण जी कोण बापाची खुशी करता बापाची खुशी तुमी तेजी भुरगीं जालोली बापाची खुशी तेच्या पुताक मानून घेवपाची बापाची खुशी जे रोगत वारला तितून आमी पदकाचे बक्षण घेवपाचे बापाची खुशी जे तुका अवघड आसा ते हांव तुजे सवे करून घेता तूं मानून घे बाबा तूं आनी ते तुजे सवे करून येता चिल्ड्रन फेथ गरज आनी फेथ आमकां भावात फकत देवा उतरान आयकोन येता तूं देवा उतर आयकता आयज आयकलें हालींच इसरोले जावपा जायना देवा उतर तुवें नियाळ करूंक जाय तुगे मेमरीन घालपाक जाय यू नो ना युअर मेमरी ते मेमरीन घालूंक जाय दॅट यू वील नेवर फॉरगॉट दॅट क्रायस्ट इज देयर फॉर यू मे बी एनी कंडिशन अरे मागे कितलें 2 वर्सां 1 वर्सां हांव हें कोश्टता ती बायल 13 वर्सां कोश्टल्योली सो तितू ट्रान्सफॉर्म सुपरनॅचरल पावर मूव जालोलो आसा गॉस्पलान आयज तोच भावात हांवें दवरला दोरे वो स्पिरीट सेम जो एस्टरडे टुडे फॉरएवर माझ्या जिवितान वावर करतलो माझ्या जिवितान विजमिता अजापाक करतलो तो भावात आसा म्हूण आमकां तो येतलो तेन्ना आमकां भावात मेळटलो काय लोकांचे शुभोत्तम आमकां सांगता मेळटलो काय तो भावात ना सोम्या हांव चोयतालें तो एजंट विकत काय हांव चोयतालें मागे येतीन कितें जाता काय दाड होपता काय ना ती तुगे दाड कशी होपना प्रेज हिम वर्शिप हिम गिव हिम थँक्स लॉर्ड थँक यू that everything is possible for you and you will do the great things which I have never seen before, Lord. Your plan is so high as the heaven is high from the earth for me. Praise God. I believe, Lord, day by day तुझो भावात increase जायना तुझो भरवसो increase जायना तुझो भावात वाडोवन दी आनी गोंयचें आमकां अब्रामाचे पुतो तूं आमी दोरे जो अब्रामान भावात दोला तो आमी दोतोली. Praise God. Hallelujah. 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 भावात केश कोण आसपा जाय आय एम टेलिंग यू द ट्रूथ सी देव अब्रामाक इजाक दिवन गेलो एम आय रायट भुरगो कितलो वर्सां जालो हुंय तो यू ऑल नो कितल्या वर्सांचो 12 काय 13 वर्सांचो न्हू एम आय रायट आय ऑल्सो फॉरगॉट या प्रेज द लॉर्ड सो लॉर्ड केम अगेन 25 वर्सां लायली भुरगीं दिवपाक एम आय रायट तेज्या भावात पळयलो 25 वर्सां भितून देवा आनी आफ्टर दॅट 25 इयर्सान देवान तेका पूत दिलो इजाक आनी नाव अगेन यू वॉन्ट टू टेस्ट हिज फेथ सी आमचें सगळें हेच भशेन जातलें हालेलुया मोटर दिलें
मोटराचे टायर म्हाका जाय म्हणलें देवान. तूं म्हणटा मोटर केश कोन चलयतलो, टायर ना दोरे त्या कडेन झूज मारतलो. Am I right? Can you all understand? If Lord has gave us car, promotion, Lord, thank you for this wonderful car. After 10 years, after 5 years, Lord came to test you again with your faith. He told, please give me a car that bad for me. I need. तू म्हाका पोतोन दिता तो व्हडलें कित्याक दिलें कित्याक पयलें दिवनासा रावल्यार बरें जाता आसलोलें. गे देवा शपथ सांग. Because you are so angry, तू इतले रागार देवान दिलोलें ओलें म्हूण. You know job prayer? निंगडो आयला निंगडो वेतलो देवान दिला देवान वेला. So great loving prayer, confidence prayer, and he shows I am your child, Lord. Am I right? Praise the Lord. You can? You all can? See, आमचो भावात वाडयता हे भशेन देव उतरान. Everything is possible for him. Praise God. आमचो भावात वाडोंक जाय. म्हज्या भयणां रिटीट आयले बसले गेले हांवें मागणें केलें जालें ना. आमचो भावात वाडोंक जाय. Praise God. Hallelujah. 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 Even you are praying protection prayer and there was no protection, you have to believe that there was a protection for me. That's why I'm not dead. I'm alive. हांव जिवी आसना आनी कितें गांव घडोवंक शकताली. यू हॅव टू ट्रस्ट हिम मोर डबली आनी डबलान ताका तेजे फेथ दवरूंक जाय. बिकॉज डेवल सदां तुगेलो भावात हालोवंक येतलो. Am I right, children? Yes. But you have to be confident with that faith. Hey, पॉला काय लागून काय ना दुख ना दुखता पण दुख ना भावात उदेशी. Hallelujah. Hallelujah. That should be. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. So म्हज्या भावार्थावरी देवा उतरावरी हांव देवाक मानूंक जाय. हिब्रू 11:6 सांगता देवाकूय हांव मानूंक जाय. कित्याक हांव तेजी दूर दोरे तेजी दादूसपण म्हाजेर आसूंक जाय लायक मदर मेरी. एम आय रायट? म्हज्या भावार्थावरी देवा उतरावरी हांव देवाक मानूंक जाय. हांव देवाची वेता देवाक सोदता. हांव फकत देवाक सोदता. हांव देवाक डे बाय डे म्हागे जिवितान इतू बॅड कंडिशन आसा पूण हांव डे बाय डे हांव वेता. हांव तेका चोयता. हांव हूंय पुतून तो वेता. हांव तेजो फाटलो कोत्तोलें. यू नो तांकां आमच्या जुवांक एका कितें सांगता ते पेद्रूक जुवांक जेन्ना ते जुवांचे दीस आसलोले आमगेले. प्रेज द लॉर्ड. आय थिंक फिलीप वन आनी आय डोंट नो दोज नेम्स करेक्टली विसरोले हांव. प्रेज द लॉर्ड. सो जेन्ना ते तेजो फाटलो कोता ते आसलोले जुवांचे सीस. एम आय रायट? जुवां बातिजाचे तेजे सीस आसतना तो जेजू वेताना तो म्हणटा या आनी पळय. तू खूंय रावता तो म्हणटा कम एंड सी. जेजू हूंय रावता. हूंय रावता जेजू स्वर्गीच्या राज्यान. एम आय रायट? आत्म्यान रावता. एम आय रायट? मागीर आतां जेजू सांगता यो आनी पळय. तू स्वताच्या आत्म्यान गेले तू जेजूक पळयता. जेजू हूंय रावता. तू जेजू कळकल्या तू चोयता. जेजू बापाच्या उज्याक रावन विनोदी कोता तो. अदरवायज यू डोंट नो. तुका दिसता जेजू मेलो काबार स्टोरी. नाव वी डोंट नो वेर इज जीसस. Jesus is always there for you. Praise God. And he will be there for you because he is Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Praise God. Hallelujah. 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 So तू भावाक तो इना कित्याक तू वेता. तू वेता जेजूचो फाटलो कोता. तू वेता. तुका नो मॅटर कितें तुज्या जिवितान कसले स्टॉर्म येता तू तेजो फाटलो कोता. कित्याक तू वेता. जेजू हूंय हा थिंगा पुतून तू वेता. Praise God. जेजू कुर्सार रोगत वारोयल्या थिंगा पुतून तू पावता. आय टोल्ड यू ऑल नो दॅट आय वॉज सर्चिंग
ते उस्तुरी म्हणलं I was searching and I came to know the correct answer. When Jesus was lying on that cross, he has declared the truth. ती सांभाळून त्याने उस्तुरी म्हणून आमकां दवरलेली आमची आवय करून and nobody knew that. That's why तेणी खातोल्यान आपणा वाटे केले आणि आपण उमके जाऊन बसले. God is same. He's a Trinity one God. हा तेंचे वडपण तेंच्यो कॉदिक्यो तेंच्यो उजत्यो इवन Paul says तेंच्यो उजत्यो तांकां ते आयकना आसतना तांचे उजत कोन्ना आसा रावला. It's better we will concentrate. तो आमचे पासून मेला ही आवय भागी आमी कांय घेवंक शकना ती प्लेस. जायती जाण ते इग्नोर करता रिजेक्ट करता ते यू नो आमी ती प्लेस घेवंक शकना. ती जाली आवय बिकॉज शी बिलीव एंड यू नो वेन शी वॉज प्रेग्नेंट जेन्ना ती कुरपा तेचेर येयली त्याच दिसा शी रेड नेक्स्ट डे. एम आय रायट? ती कुरपा डिक्लेअर केली पवित्र आत्मा हुंय गेलो तेजो साद आयकना फुडें इलिझाबेथाच्या भितर गेलो तेच्या कोसवेन हाडल्या त्या भुरग्या भितर. सो दे वर एनॉयंटेड विथ द सेम स्पिरीट जे सायबीनमाच्या कोसव्यान ते मानून घेयना फुडें ती शक्ती रिंगली. ती शक्ती त्यांच्या भितर ट्रान्सफॉर्म झाली आणि ते विशीं डिक्लेअर करूंक लागली म्हजे सोमियाची आवय येवन म्हाका खंयची म्हूण फावो जाली. हाऊ केम टू नो? इलिझाबेथ काय नको ते सगळें दूत येयला म्हूण गाब्रिएल संदेश घेवन शी डिडंट नो एनीथिंग आनी ती नकोय बी ती प्रेग्नंट आतां जातोली म्हणून कित्याक ती आंकवार वस्तुरी. हाऊ कॅन इलिझाबेथ डाउट ऑन हर सिस्टर कजन सिस्टर? एम आय रायट? But the declaration was of the Holy Spirit. आमच्या मदर मेरी विशीं आमच्या बाबी डॉला विशीं होली स्पिरीट डिक्लेअर कोता इलिझाबेथा तोंडार म्हजी सोमियाची आवय म्हजी म्हूण फावो जाली. सोमी म्हूण कोण येयलो ते सांग? आमच्या बायेची आवय येवन He will never lies. He will never speak lies. Who Holy Spirit? His declaration is true because God's Spirit is true. Mighty. Praise God. Because you're hearing the living God. Spoken word. His declaration, what God, Holy Spirit speaking to you all, His declaration, you are giving the mighty for Him, you know better. जाणे मुगो नाजूक नेसलो म्हणून त्याच्या पण वतो कोण हांगा आसा तेका give a mighty, let it be in pain. तुमचे पण दुखेन आसूं give a mighty for Him. Always think that we are giving that worship for Holy Spirit. Praise the Lord. So म्हाका न्हू हांव फुलपाना तुमगे ताडयेचे मायटी केला हांव फुलान मोठ जावपाना लायक अ बलून. It's for your God, for Holy Trinity. Hallelujah. Hallelujah. You don't know His place, you know? तेज्या सामकाराक कितली हे पोंट्यो पेटलोले आसा? 7 दिवले 7 आत्मे चाकरीक लागलोले आसा. They are workers, friend. They are workers. They are not lazy. They don't know anything new. They knows everything. They are acknowledged with those wisdom depth to depth of their God. Come to know the truth. So तुझ्या भावातावरी तू सगळें पळयतलें. म्हज्या भावातावरी देवा उतरावरी हांव देवाक मानूं जाय. हांव देवाची वेता देवाक सोदतां आनी देव म्हाका इनाम दिता. Praise God. He fulfilled my life with the wonderful deeds, with marvelous deeds, with the great miracles, signs and wonders in my life. Because this is the gift. Because I follow to my Jesus. I hear my Jesus' voice in my life. Praise God.
I believe Mother Mary. I believe the Holy Spirit. I believe our Father who is releasing me with His power. He is forever and ever. Amen. God bless your children. God bless you all.